Tuko. Madami sabaw. Kasi dapat patutuyuin pa yan. Kaso dumating na si Habi. Nagpasandot niya. Ayan na. O, kalahati. Angeline. Kay Angeline. Sobrang init, guys. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με τους δύο μαθητές που βρέθηκαν θετικοί στο ιό έχουν κερδίσει αυτοπροβλησμό για 14 ημέρες. Ο Τάσος Μητσόπουλος μετά την επιβεβαίωση ότι οι δύο μαθητές του σχολείου είναι θετικοί στον κορονοϊό. Palengke na naman. Bayan. Μετέβη στο σχολείο για τη διενέργεια του ελέγχου. Από την περασμένη Πέμπτη σήμερα έχει ήδη. O, diba? Nakamatch. Nakagla. Wala na, kapamilengke na kami. We don't need too much. Ano ba ang bibiling ko pa? Ay, yung matigas na na soft. I need soft. Matigas na nga, soft pa. Ay, every time I buy. Tingnan mo, wala daw bibilin. Wala daw bibilin. Eh, ayan nga ako. Ito pala yung dalawahan. This one. Ay, no, isahan lang. Ay, isda pala, isda. Ay, wala rin masyadong tao. Bakit kasi Monday? Social distancing. Social distancing. Kika, open please. Taste it. One bite. First bite for you. Oh my God, I have Kit Kat inside. You see the Kit Kat? Bite it. Ow! Ba't lumabot? Kita yung paa ni Habi. Harap po guys. That's it. Kasi may movie akong papanoorin. Rain Man.